मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आपने देखना हो ना कि बंदे के पास दौलत आएगी या नहीं आएगी, सबसे पहले आप बंदे का हाथ देखें। जैसा कि आपको ये हाथ नज़र आ रहा है, तो ये भारी भरकम हाथ है, भारी हाथ है, पुरगोश्त हथेली है और हाथ भी बड़ा है, छोटी हथेली नहीं है, छोटा हाथ नहीं है। तो जब आपकी स्किन नरमो मुलायम हो, लाइनें बड़ी खूबसूरत हों, तो फिर आप बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं। बाय बर्थ आपको चीज़ें वालिदैन की तरफ से मिलती हैं, यानी कि ज़ाहिर है आप जब आप एक बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा होंगे तो बाय बर्थ आपको ना एजुकेशन हासिल करने में मुश्किल पेश आएगी, ना आपको कैरियर बनाने में आपको कोई मुश्किल पेश आएगी, यानी कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी। अब चीज़ें बनी बनाई मिले ना, उसके लिए क्या साइन होता है? ऐसी हथेली आपको बड़ी खूबसूरत नरमो मुलायम नजर आएगी, पिंक पिंक हथेली होगी और लाइनें भी बड़ी खूबसूरत होंगी, जबरदस्त होंगी। तो सबसे पहले अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें तो ये स्क्वायर हथेली है। जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, तो ये अर्थ हैंड होता है। हथेली के लिहाज से ना और उंगलियों की लंबाई के लिहाज से हाथ को ना 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनकी इसकी 4 किस्में हैं। पहले नंबर पे है अर्थ हैंड, दूसरे नंबर पे है एयर हैंड, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है फायर हैंड और चौथे नंबर पे है वाटर हैंड। तो 4 अनासर से ये कायनात बनी है, 4 और 5 अनासर से। और हाथ की भी जो मेजर किस्में हैं 4, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अर्थ हैंड है, ज़मीन वाला हाथ, इसको कहते हैं ज़मीनी हाथ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनके अंदर एक सब्र भी पाया जाता है, बड़ा पेशेंस भी पाया जाता है और ऐसे लोग बड़े लॉयल भी होते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हाथ होता है ये जो स्क्वायर हथेली होती है, अर्थ हैंड जो होता है। ये मेहनती लोग होते हैं, अपनी ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, अपने रिश्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। इसके अलावा रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं होते, बस मीडियम होते हैं। आज़ादी किसी हद तक, ये नहीं है कि ये चाहेंगे कि इनकी जो घर की औरतें हैं वो बाज़ारों में बेपर्दा फिरें, बिल्कुल इतनी आज़ादी ये पसंद नहीं करेंगे। आज़ादी ये किसी हद तक देते हैं, लेकिन ये है कि मज़हब को भी साथ लेके चलते हैं और जिद्दत को भी साथ लेके चलते हैं। दोनों का खूबसूरत कम्बिनेशन बना के ये ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। उंगलियां जब थोड़ी छोटी होती हैं हथेली के मुकाबले में, तो ऐसे लोगों की एक बुरी आदत ये होती है कि ये इनके अंदर थोड़ा सा कभी कभी सब्र की कमी आ जाती है। ये जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, थोड़े से जल्दबाज होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन कभी कभी ना इनके अंदर एक बेसब्रापन, थोड़े से इनके जल्दबाज हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनका अंगूठा देखें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका बड़ा जबरदस्त है, लंबा अंगूठा है। अगर ये अंगूठे को फैलाएंगे ना, सीधा करेंगे, तो ये यहाँ तक आता है। अगर अंगूठे को आप मिलाएं, यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक भी आ जाए, तो ये अच्छा लंबा अंगूठा होता है। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बताते हैं इंसान की विल पावर का, इरादे की मजबूती का, और सेकंड पोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक भी ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी इनकी बड़ी बेहतरीन है। कोई भी काम बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को मैनेज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक आंख भी बन रही है। जब आपके अंगूठे पे बुदाई बन रही हो तो ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी देखी गई है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन अगर आंख ये दोनों तरफ से ओपन हो तो फिर कहीं ना कहीं ये इंसानों को रीड करने में भी गलती करते हैं और कभी कभी ऐसे लोग धोखा भी खा जाते हैं और रुपया पैसा भी कभी कभी इनका ज़ाया होता है। इनके उस चीज़ का अमकान होता है कि किसी से धोखा खा लें या अपना रुपया पैसा ज़ाया कर दें, अगर ये आंख ओपन हो इस तरीके से, यानी कि यहाँ से भी ओपन हो, यहाँ से भी ओपन हो, और फिर बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ जाती है अगर ये आंख ओपन हो तो। ये जनाब हमने अंगूठे को डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा जुपिटर माउंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जुपिटर माउंट, शहादत की उंगली के नीचे ये जो माउंट है, ये सारा एरिया जुपिटर है।
मुश्तरी का, मुश्तरी प्लेनेट जनाब इस एरिया को कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ से दिमाग की लकीर से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए, फिर यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ जाए, तो ये आपकी अर्ली एज में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, कोई ना कोई आपको बड़ी कामयाबी मिल जाती है अपने कैरियर के लिहाज से। तो बिल्कुल माशाल्लाह इनके पास अच्छी जॉब है और आगे भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ये तो जनाब हो गई इनकी जुपिटर माउंट। और जुपिटर माउंट आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी ऐसे लोगों को मिलती हैं। अब शुरू की ज़िंदगी में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में हमें ये दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है ज़िंदगी की लकीर, और यहाँ तक मिली हुई है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं। और यहाँ से कुछ लाइनें नीचे की तरफ जब गिरती हैं तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, तो बंदा थोड़ा जल्दी गुस्से में आ जाने वाला होता है। और ये चीज़ें इंसान के अंदर जो है ना वो गुस्सा, जल्दबाजी, ये चीज़ें आती हैं। अगर हम दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर इनकी ब्रेन लाइन बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये मून की तरफ भी झुक रही है, तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यूं फिर नीचे तक आ रही है गोलाई में। तो जब इतनी लंबी आपकी ज़िंदगी की लकीर होती है तो तकरीबन 80-90 साल आपकी एज होती है और भरपूर आप ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। यहाँ से एक लाइन यूं आ रही है, ये आपको, ये लाइन ज़िंदगी की लकीर को काटना नहीं चाहिए इसको, बस ये यहाँ तक अगर रुक जाए तो ये भी आपको बेपनाह दौलत भी देती है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलती हैं। इस पॉइंट को आप समझ लें, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये लाइन जो होती है, ये और ये, यहाँ पे आपको आमतौर पर दो लाइनें नजर आती हैं वीनस माउंट पे। ये ऊपर वीनस का एरिया है, वीनस आपके अंदर जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी पैदा करता है, ईगो पैदा करता है, वाइटलिटी पैदा करता है। आप के अंदर एक ज़बरदस्त आगे बढ़ने का जज्बा होता है। आप मुसीबत के वक्त हारते नहीं हैं, डट के मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। ये माउंट इस चीज़ के बारे में बताता है। और नेगेटिविटी ये आती है कि जब ये थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उभरा हुआ होता है, तो फिर आपके अंदर गुस्सा और ईगो को बढ़ा देते हैं। और ये जो लाइनें हैं ये आपको आसाइशें देते हैं, दौलत देती हैं, खुशहाली देती हैं और बेहतरीन इनके आपकी ज़िंदगी को बना देती हैं। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और वीनस माउंट का ये वाला जो एरिया अगर ये उभरा हुआ हो तो ऐसे मर्दों के अंदर सेक्सुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अल्लाह ताला ऐसे मर्दों को औलाद भी देते हैं। ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये जितनी लाइनें बड़ी होंगी वो बेटों की लाइनें होंगी, जो हल्की मध्यम लाइनें होंगी बेटियों की होंगी। और ये अंगूठे का जो लास्ट वाला पोर है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस लाइन पे अगर ये इस तरीके से डॉट बने और ये टूटे नहीं, ये डॉट इस तरीके से बने और ये पूरी जंजीर बन जाए, तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर अगर आपकी मून की तरफ झुके तो ये आपको ऐसे लोगों को शायरी, पोइट्री, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं और बड़े खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजता भी है। ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिल की लाइन को आप चेक करें। अब हमने इनकी हार्ट लाइन को स्टडी करना है। तो हार्ट लाइन जब आपकी इस तरीके से, इसमें से ऐसे शाखें निकलती हैं ना शुरू में। अच्छा जी, जिस बंदे की भी यहाँ पर दिल की लाइन में यूं यूं शाखें निकले, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे लोग फ्लर्टी नेचर के लोग होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं। जहां कहीं इनको मौका मिलता है ना इश्क लड़ाने का, ये बाज नहीं आते, बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि ये हुस्न परस्त होते हैं और थोड़े से आशिक मिजाज भी होते हैं। ये आशिकी इन लोगों के अंदर देखी गई है और ये पक्की बात है, ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है, ये कंफर्म बात है कि ऐसे लोग हुस्न परस्त होते हैं और जहां इनको मौका मिलता है तो ये वहां पे मौका ज़ाया नहीं करते, उस मौके को ज़रूर अवेल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको एक और बड़ी टेक्निकल मैं चीज़ समझाने लगा हूं, इस चीज़ को भी समझे। अक्सर लोग कहते हैं कि जी, लड़कियां भी पूछती हैं जी
میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ دل کا کتنا اچھا ہوگا، وہ میرے ساتھ مخلص ہوگا کہ مخلص نہیں ہوگا۔ تو آج تھوڑا سا نا دل کی لائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دل کیسے بتاتے ہیں، دل کی لکیر کہ یہ انسان بڑا زبردست ہوگا، یہ خدا ترس ہوگا، یہ دل کا بہت بڑا ہوگا یا چھوٹے دل کا مالک ہوگا، یا یہ صرف سیلفش ہوگا، اس کو صرف اپنے مطلب سے زیادہ پیار ہوگا یا دوسروں کی ہیلپ کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ ہے مشتری کا ابار، یہ ہے آپ کا، یہ ریڈ والا مشترک ہے، یہ والا ہے آپ کا سیٹرن، اور یہ ہے آپ کا یلو والا ہے آپ کا سن، اور گلابی والا ہے آپ کا مرکری۔ آج میں آپ کو جو ٹیکنیکل چیز سمجھانے لگا ہوں نا، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی دل کی لکیر اگر یہاں سے چلی، یہاں پہ آ کے ختم ہوگی، اتنی چھوٹی سی دل کی لکیر ہے، تو بہت زیادہ ایسا انسان گھٹیا دیکھا گیا ہے، اس کی سوچ بڑی گھٹیا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا بندہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، ایسے لوگ کریمنل دیکھے گئے ہیں، سفاک قسم کے، ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ دل کی لائن اگر تھوڑی اور بڑی ہوگی، سن ماؤنٹ تک چلی گئی، یہاں تک آئی ہے، بس آگے نہیں گئی، اتنی ہے۔ ایسے بندے کے اندر بھی بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے، ایگو ہوتی ہے، اور ایسا بندہ بھی ہر صورت میں اپنا مطلب نکالے گا، چاہے اس کو چوری چکاری کرنی پڑے، چاہے جو مرضی غلط طریقے اختیار کرنے پڑے، یہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرے گا اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں کرے گا۔ اب یہ ہے آپ کا سیٹرن ماؤنٹ، اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھ لیا۔ آپ کی دل کی لائن نے سٹارٹ لیا یہاں سے، یہ آگی سیٹرن پہ، سیٹرن پہ آ کے یہ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اب سیٹرن جو ہے، سیٹرن یہ کہہ لیں کہ سیٹرن بندے کو یہ ماؤنٹ ہے دولت کا، روپے پیسے کا، روپے پیسے کو اکٹھا کرنے، روپے پیسے کی فکر، صرف اور صرف اپنی، یعنی کہ ایسے لوگوں کے جنسی خواہشات کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ تھوڑے سے خود غرض اور لالچی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کی جو لکیر ہے وہ سیٹرن ماؤنٹ پر آ کے ختم ہو رہی ہو، اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یہ ہے سیٹرن ماؤنٹ آپ کا، یہ۔ اب دل کی لائن آپ کی ایک تو سیدھی ہو، سیدھی ہو بالکل، اگر یہ ایسے گولائی میں ایسے اوپر یہ ایسے طرف جائے نا، یوں گولائی میں، اور یہ جوپیٹر ماؤنٹ تک چلی جائے، پھر یہاں پہ جا کے 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم ہو، تو یہ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ سیلفش بالکل نہیں ہوتے، اور یہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور دریا دل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی دل کی لکیر آ جاتی ہے سیٹرن کے نیچے، اور ہو بھی سیدھی بالکل، جیسا کہ آپ کو اس ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، تو 100% ایسے لوگ خود غرض ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں۔ بھائی جو بھی میرا انسان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرا مقصد کسی کو طنز کرنا نہیں ہوتا، برا بلا نہیں کہنا ہوتا۔ میری اپنی جو دل کی لکیر ہے وہ بھی بڑی مشکل سے جوپیٹر تک جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک خود غرضی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن شکر الحمدللہ میری جو دل کی لکیر ہے وہ کافی حد تک ادھر جوپیٹر پہ وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود غرضی اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ دونوں چیزیں میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ لیکن جب آپ کی دل کی لکیر رک ہی سیٹرن پہ جائے تو پھر آپ بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں، سیکسچولیٹی آپ کے اندر بڑھ جاتی ہے، جنسی خواہشات آپ کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے اس کے نا، کہ سیٹرن ماؤنٹ کے بھی آگے 3 درجے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ اوپر والا، پھر یہ درمیان والا درجہ سب سے اچھا ہے دوسرے نمبر پہ، اور یہ تیسرے نمبر والا سب سے گھٹیا ہے۔ یعنی کہ جب دل کی لکیر آپ کی بالکل سیدھی آئے گی تو آپ بہت خود غرض ہوں گے، ضرورت سے زیادہ سیلفش ہوں گے، اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہاں پہ آپ اپنے غلط القاب بھی بنائیں گے۔ ایسے مرد اور عورت جن کی دل کی لکیر سیٹرن پہ ختم ہوتی ہے، ان کے اندر چونکہ جنسی خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو پام ریڈنگ ہے، یہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔
دیکھیں میں خود اپنا ہاتھ دیکھتا رہتا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار میرے اندر سیکسچولیٹی زیادہ ہے یا میں خود میرے اندر خود غرضی زیادہ ہے تو مجھے اپنی خود غرضی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے دماغ میں غصہ زیادہ ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا غصہ ٹھیک کروں۔ اگر میری کنڈلی میں یہ چیز آ رہی ہے کہ میرے اندر بے تحاشا غصہ پایا جاتا ہے، مریخ میرے پہلے کھانے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، میرا جو لگن ہے اس کے اندر مریخ ہے، تو ظاہر ہے میرے دماغ میں غصہ ہوگا، میرے اندر ایگو بڑھ جائے گی، غصہ بڑھ جائے گا۔ جب انسان کو اپنی خرابی کا پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ فالٹ ہے، تو پامسٹری اسٹرالوجی اصل میں انسان کو اپنی اصلاح کرنا سکھاتی ہے۔ اس علم سے آپ استفادہ کریں اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہاں پہ ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ آپ خود غرض ہیں یا یہ ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو بائے برتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، کچھ بڑے دریا دل ہوتے ہیں۔ تو جب سیٹرن پہ یہاں پہ دل پہ لکیر آئے گی جن کی یہاں پہ ختم ہو جائے گی، ایسا بندہ خود غرض ہوگا، وہ تو 1 روپیہ نہیں دے گا کسی کو پیسے خیرات میں۔ ایسے لوگ بہت مشکل ہے کہ کسی کو خیرات دیں یا مطلب ویسے کسی کی ہیلپ کریں، نہیں کرتے۔ خیرات کرنے کے لیے دریا دل بننے کے لیے آپ کے پاس دل کی لکیر کا جوپیٹر ماؤنٹ پہ پہنچنا ضروری ہے، شہادت کی انگلی پہ۔ یہاں پہ اگر یہ 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، نہ بھی تقسیم ہو، جوپیٹر پہ چلی جائے، تو ایسے لوگ خدا ترس ہوتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اور یہ کھل کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن دل کی لائن آپ کی ہو سیٹرن پہ، سیٹرن جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ یہ جو ماؤنٹ ہے یہ تو خود غرضی سکھاتا ہے انسان کو۔ جب آپ کی دل کی لائن یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی اور رہا بھی یہ سیٹرن کا سب سے اوپر والا حصہ، یہ سیکنڈ اور تھرڈ جو سب سے نیچ حصہ ہے، یہ دل کی لکیر آئی بھی ادھر، تو اس کا مطلب یہ کہ سیٹرن کی جتنی نیچ کوالٹی ہوں گی وہ ساری آپ کے اندر آ جائیں گی۔ کمینہ پن آپ کے اندر آ سکتے ہیں، آپ لالچی ہو سکتے ہیں، خود غرض ہو سکتے ہیں، آپ کمینے ہو سکتے ہیں، دل آپ کا اچھا نہیں ہوگا، جہاں پہ پیسے خرچ کرنے ہوں گے وہاں پہ آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ لوگوں کو چیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، تو ان چیز سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ پام ریڈنگ ہمیں سکھاتی ہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور سمجھیں، اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل کی لائن اگر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ سارے لوگ ہی بہت ہی خود غرض ہوں گے یا بہت برے ہوں گے، نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خود غرضی ان کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ اب کسی میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، کسی کے اندر کم پائی جاتی ہے، لیکن پائی ضرور جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اس چیز کو ہم ٹھیک کریں، بہتر کریں۔ ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب ہم علم سکھا رہے ہیں، نالج سکھا رہے ہیں، جہاں ہمیں انسان کی بہت اچھی کوالٹیز نظر آتی ہیں، جیسے میں نے ان کا دماغ کی لکیر دیکھ کے بتایا ہے کہ یہ شاعری، پوئٹری، میوزک، ان ساری چیزوں میں دلچسپی لیں گے اور بڑی خوبصورت سوچیں ہوں گی، بڑا خوبصورت سوچنے والے ہوں گے، لیکن جب دل کی یہ جو خود غرضی کی بات آئی ہے تو ذرا یہاں پر بھی ہم نے دماغ کہہ رہے ہیں کہ دماغی طور پر دماغ ان کا بہت زیادہ خوبصورت ہے، سوچیں زبردست ہے، لیکن دل کہہ رہے ہیں کہ دل کی جو ایک اعلیٰ کوالٹی کا دل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، میڈیم کوالٹی کا، جس میں خود غرضی، سیلفش، اپنا فائدہ پہلے سوچنا، وہ چیزیں ان کے اندر آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہیں۔ باقی انسان کا یہ کام ہے کہ وہ جو اگر اس کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ پائی جاتی ہے تو وہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے۔ اب جناب یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ لائف لائن ہے اور یہ K2 ماؤنٹ ہے اور یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ قسمت کی لکیر ہے اور یہاں پہ ایک B کا سائن بھی بن رہا ہے۔ جب ٹرائی اینگل کا سائن بھی K2 ماؤنٹ پر ہو، B کا سائن بھی بنے، تو ایسے لوگ بائی برتھ بڑے لکی ہوتے ہیں۔ شروع کی زندگی تھوڑی سی ان کی مشکل ضرور رہی ہے، 24-25 سال کی عمر تک یہ والا تھوڑا سا ان کا سٹرگل والا ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر یہاں تک ہمیں تھوڑی سی مجھے ویک لگی ہے، اور یہ بھی انسان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر ان کی زندگی میں سٹرگل ہی رہی ہے، تو یہ ٹائم بنتا ہے تقریباً 20-22 سال۔ اس کے بعد اگر آپ ان کی قسمت کی لکیر دیکھیں تو بڑی شاندار ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں ان کی بہترین قسمت کی لکیر اوپر جا رہی ہے، 50 پہ یہ جا کے تھوڑے سے معاملات ان کے خراب ہوں گے اور 40 کے قریب بھی تھوڑے سے معاملات ان کے خراب ہوں گے۔ باقی شکر الحمدللہ آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ اور دیکھیں شہرت کی لائن ان کی یہ بزنس کی لکیر ہے،
और यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जब ये मनी ट्रायंगल बनता है तो ये भी इंसान को करोड़पति अरबपति बना देता है। और जब आपके पास शोहरत की लाइन बड़ी नीचे से स्टार्ट ले रही हो यहां से, तो ये बताते हैं कि बड़ी छोटी उम्र में ये अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इनकी माशरे में बड़ी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। और यहाँ पर जो लाइनें हैं ये बताती हैं कि ऐसे लोग बड़े दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर लेते हैं। और मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, शोहरत की लाइन भी जब हाथ में मौजूद हो तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेतहाशा दौलत भी देता है। अगर ये जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इनकी आगे प्रमोशन भी होगी और आगे ये बहुत तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देगा। अब हम ना इनका राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे अब सिर्फ और सिर्फ इनकी हम किस्मत की लाइन को डिस्कस करते हैं और जिंदगी की लकीर को। जिंदगी की लाइन बड़ी जबरदस्त, लंबी जिंदगी। दिमाग की लाइन बहुत खूबसूरत, बेहतरीन दिमाग। दिल की लकीर सेम, सैटर्न तक गई और फिर यहां से नीचे की तरफ भी गिरी है। तो इसका मतलब यह है कि ओल्ड एज में इनको कुछ ना कुछ धोखा मिलेगा और 50 के करीब जाके इनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। 50 साल की उम्र में जाके इनके हाथ में बिजनेस की लकीर अगर देखें तो ये बिजनेस की लकीर ऊपर तक जा रही है और यहां पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और एक बड़ा मनी ट्रायंगल ये भी बन रहा है। जब आपके पास डबल मनी ट्रायंगल हो और आपके पास नीचे से शोहरत की लाइन यहां से स्टार्ट ले रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो तकरीबन 25-26 साल की उम्र में ये अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये जिंदगी में तरक्की करेंगे। और देखिए अल्लाह ताला ने इनको डबल एम दिया हुआ है। एक सिंगल एम इनका ये बन रहा है और दूसरा जो डबल एम है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो कुछ यूं बन रहा है। जब आपके पास सिंगल एम भी बन रहा हो, डबल एम भी बन रहा हो और आपके पास डबल मनी ट्रायंगल भी हो तो फिर आप लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा कामयाबियां देगा। ये इनकी ओल्ड एज है। ओल्ड एज में आप देखें तो यहाँ पे किस्मत की लकीर है, ये जा रही है, ये जा रही है। तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में 2-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। ये इनकी शोहरत की लाइन है और ये सन लाइन है और यहाँ से एक लाइन है इसको काटा है। तो जब शोहरत की लाइन पे यूं इस तरीके से क्रॉस बने तो ये ओल्ड एज में जाके कुछ ना कुछ इनका रुपये पैसे का लॉस जरूर होगा और जिंदगी में इनको किसी बड़ी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। इस चीज़ का अमकान है। इसके अलावा अब इनकी जो मैरिज लाइन है वो देख लेते हैं। मैरिज लाइन देखें तो शुरू में इनका एक रिलेशन हमें टूटता नजर आ रहा है, चाहे वो मंगनी थी या जो भी इनका फर्स्ट लव था, लेकिन उसके बाद इनकी जो शादी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो शादी इनकी ज़बरदस्त रहेगी, कामयाब होगी। तो यहाँ पे ये दूसरा आता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत है। अगर आपने देखनी होगी किसी की शादी कैसी रहेगी तो अगर आपके हाथ में यूं खूबसूरत ये वाली लाइन है तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपके हाथ में शादी की ये वाली लाइन है इतनी खूबसूरत, तो ये आप देख लें, ये शादी की खूबसूरत लाइन है। इतना इसको डार्क होना चाहिए और इतनी ही ये कर्व में होनी चाहिए, तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है जनाब मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की तस्वीरें भेजें, लेफ्ट हैंड की तस्वीरें भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें तो आपका नोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।